কুরআন মধুর বাণী আমি যখনই শুনি আমার মন ভরে যায়। কুরআন মধুর বাণী আমি যখনই শুনি আমার মন ভরে যায়। শোনো মুমিন মুসলমান, পড়ে দেখো না কুরআন, কত শান্তি পাওয়া যায়। কুরআন মধুর বাণী। अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा। ज़हरा की मुसीबत का तुम्हें वास्ता अली, मुश्किल को